आज मेटली प्रखंड के फुटबॉल मैदान में वीर बिरसा मुंडा और भानुभक्त मेमोरियल आज मेटली प्रखंड के फुटबॉल मैदान में वीर बिरसा मुंडा और भानुभक्त मेमोरियल नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट कर शुरुआती खेल खेलल गेल। खेल में पहला मैच कालिम्पोंग आज मेटली प्रखंड कर फुटबॉल मैदान में वीर बिरसा मुंडा और भानुभक्त मेमोरियल नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट कर शुरुआती खेल खेलल गेल। खेल में पहला मैच कालिम्पोंग एफसी और रांची कर बीच खेलल गेल, जेकर में कालिम्पोंग 5-4 कर गोल करते हुए कालिम्पोंग विजेता होलक। इस ओपनिंग मैच का शुरुआत सांस्कृतिक नाच गान के साथ में बड़े धूमधाम से करल गेल। इस दिन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहा राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबड़ाई, मंत्री उदयन गुहो, जलपाईगुड़ी एसपी उमेश गणपत खंडेलवाल, मटियाली पंचायत समिति सभापति शेख हबीबुल हसन और सहकारी सभापति विद्या बारला के साथ और भी अतिथि मन उपस्थित रहा। आकाशे জানান দেবে শান্তি এবং সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে জীবনের শেখাবে ফুটবল। সেই ফুটবলের জয়গান নিয়ে বৌদ্ধ গগনে গ্যাস বেলুনের উত্তোলন। মাননীয় অতিথিরা একত্রিতভাবে জোড়া করতালি দিয়ে এই উদ্বোধনী মুহূর্তকে আমরা আমাদের হৃদয়ে গেঁথে রাখবো। এবারে সবাই ভালো লাগলো, পরিবেশটা সুন্দর, দুটো টিম খেলছে আর 8 দলের টুর্নামেন্ট। আশা করি যে টুর্নামেন্ট মানে এই এলাকার মানুষ উপভোগ করবে এবং তারা কয়েকদিন ধরে যে খেলা চলবে সেই খেলাগুলো তারা মানে এখানে এনজয় করতে পারবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে খেলা হোক। ফুটবল খেলা আমাদের যে মানুষে ভেদাভেদ সেটাকে দূর করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিটাকে আরও বেশি শক্ত করে তুলবে এই এলাকায়।